करी रे बोलबी बाबा बाबा को रे तुम पुओटी ओ बाबा मुई मकरा मोर विश्वास लागुची रे बाबा मु तो आरएफएल मैट्रिक पास कली केबे हेले मु डरी नथिली पाठ पढ़िबा पाई आ मो बापा को बिहा हेबी बोली मु कहि नथिली हेले तू आज तो बापा पाखर तू ए कथा कहि पारिबो बाबा को एकली बिया सीजन चली गो मुई भी बिया हेमी गो मेरी भी बिया हेमी हबू बिहा हबू हां गो हेले एटा होते तो पाठ पढ़िबा समय तू कौन पाठ पढ़ी सारी छु हां बाबा कौन पाठ पढ़ी छु टिके पढ़ी की देखाइलु पढ़ीबी बापा पाठ पढ़ुची गो हाउ हाउ पढ़ देखे देखे बापा को कौन होला गिरे बढ़े लो गो बढ़े लो कौन बढ़े लो यार की जानिलु एठी कहलु कौन लिखा है जी बढ़ेलो बढ़ेला से पढ़िला ए बाबा बढ़ेलो लेखाई छे गो तू भकुआ बुहागो तो सहित मु सकुआ हां बाबा पाठ पढ़िबा पई पैसा दउची हेले तू पाठ न पढ़ी कि तू खाली साट उड़ी के आसुचु हां बाबा हो आगो को पढ़ी तमे कहू चले ठीक होचे गो आउ रे बाबा कुकुरा पोएक कुकुरा पोएक कुकुरा पोएक कुकुरा हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद कुकुरा पोएक बोली कह यालेलु तो मास्टर कोन कुकुरा पोएक पाठ पढ़ाई अरे तू द्वितीय क्लास रो लोक तो ओ आ और सोई दुर्घई पाठ पढ़ेबा जाकरे कुकुरा पोएक तोर बुआर कमर पर मुरे आमे दिन कान कुरकुरे निए तू हटा कुकुरा पोएक नीचे के गो देखेलु देखो छे गो अरे भकुआ एकटा होची माई कुकुरा बा माई कुकुरा लखा है से कहूची कुकुरा पोएक जोकर मकरा यालैलु पाठ पढुची बेड़ा लाजुची तो मास्टर पाखकु जाई तो मास्टर को पाठ न पढ़ेची मो नाभी चकरानु हो देखो तो हा महापुरु तमे कहू चले सते गो बाबा गो कौन हला गिरे मुई कोन किया जानती गो कहे कौन किया जानी छु हो एई तेरे सिना भूल कलु कौन किया रे एक नंबर रखिथु कहलु हां बाबा कहू छे गो कहलु 2 1 2 2 2 4 5 5 10 15 15 कोड़े 25 25 30 100 100 300 तोर मां दुई छंदा पाठ पढुछु 35 छंदा संगे संग आसी गलानी तो मास्टर कोन एमिति पाठ पढौची अबे तोते विश्वास करबाटा आद भल हबनी मो पाई तो मास्टर तार भूल अच्छी आ मोर भूल अच्छी मास्टरटा कौन कर मो पुअर तो जन्म दोष अच्छे हेले मास्टरटा को कौन कहबी बा बाबा गो हरे तुमे मको प्रश्न पचौछ हाँ एबे मुई गोटे तंको पचामी पचा गो मुई तोर बुआ की तू मोर बुआ है मुई पचौछ तमे उत्तर देबो गो हो कहलु ताले कहू बापा हाँ मोटरसाइकल केतेटा चका गो आइटा मोटरसाइकल केतेटा चका तो त्रासु बनी कर तोर हेले मास्टर तो के पाठ पढ़े नहीं परवा मोई से ना बुझु तो मोर को इनकी कथा हसी बोली करी मोटरसाइकल चका तेरा बोली होएगा भकुआ पिला ओकरा
মোটরসাইকেল চকা তো দুইটারে বেড়া তোমার বুয়ার মুড়ে মোটরসাইকেল দুইটা চকা ওরে বকুয়া মোটরসাইকেলের দুইটা চকা নিছে তোর বুয়ার চারটা চকা আছে তোমার বুয়ার মুড়ে মুড়ে তোর क्या बात करता है यार কানা শেষ কহিলু তো না কহিলু দেখি মুই কইতা গো বাবা শুনো আনতা হ্যাঁ সাইকেল দুইটা হ্যাঁ মোটরসাইকেল দুইটা হ্যাঁ কেতে তাহলা গো তে তাহলা কান্তা বাবা বাবা তে তাহলা কান্তা বাবা বাবা তোর বুয়া হলা কাপা ওরে পিলা মতে তুই এ কথা কহিলু মোটরসাইকেলের চকা কেতেটা বলি কহিলু আরে মোকে বলু দেখা চারটা চকা এই সাইকেলের চকা কেতেটা আর মোটরসাইকেলের চকা কেতেটা বেলে ইনর দুইটা আর হেনর দুইটা বলি কহেছি বাবা মুই জিতলি গো চকলেট কোতে দিও হও হও চাল ঘরকে জিমা নাইট কর মুই আলু পলি পুলা নি জানা মুই বিয়া হেবি না তানুন বই পত্র जोकर তোর বুয়া বিয়া হলা তো তোকে পোষেনি পাতার আর তুই বিয়া হলে কাটা করবু বা আলা কলমি গো বাবা গো তোর সিংহন পুছিনি জানবার তা তুই বিয়া হেবি বলি কর अरे जा जा তুমি কান্তা বিয়া হিচ মুই বি বিয়া নি হেবি না মুই বিয়া হেবি বলি তুই পুনি বিয়া হেবু না বাবা গো মুই তুকেল গোতে দেখিছে না গো বুয়া গো তুকিল গোটে দেখিছু না হ্যাঁ হয় রে মকরা হ্যাঁ গো তুই কোন পাগল হয়ে গেল তোতে মু বুঝাই পারিবিনি বাবা গো কোন হেলা হে তুকিল না কইবি কি গো না কইলু তুমি মোল মা কে কান্তা বিয়া হিচ হ্যাঁ মুই বি তমল মা কে বিয়া হে হয় রে ভকুয়া পিলা মুই বিহা হেলি হেলে বিহা হেবার বয়স তোর নাই হেবার বুঝি পারুছি টি তুমি কান্তা কে বিয়া হিচ গো মুই তোতে বুঝাই নি পারে মু তোর মাকে ডাকুছা তারপরে তোর মা তোতে বুঝাইব বাপা গো বাপা বিয়া হেমি ন মুই সতে বাপা গো বাপা বিয়া হেমি ন মুই সতে তোর বয়স নি হেবার তা মুই কৌতিনি গো সতে 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 বাপা গো বাপা কনিয়া গোতে ঠিক কর মোর লাগি সতে হয় রে মকরা এক তুই কোন কহুছু কি রে তুমি তো আমনুয়া মানি আনবা হেতি লাগে মুই বিয়া হেবি বলতে গো তুমি আনি তো কি নুয়ামা তোর নুয়া মানিয়ালে তোর পূর্ণমা আছে কেতেটা তোর মা আনবে কেনে তোকে মুই আর বুঝাই নি পারে পাঠ পড়ে নি পারে ন মুই ডাকুছে তোর মাহাকে রহ আম্মা কো তাকু তোন দেখো কোন জানে মুই ওটা হয় রে মাকরে এ মকরার মা তোর পর গুণ চলে চলতে কিয়া
ତମେ ଭଲ ଅଛ ଟିପ୍ରିଏ? ତମେ ଖାଲି ମଦ ପିଇ ବୁଲୁଥାଅ ଆଉ ଆସିକି କହ ଯେ ଭଲ ଅଛ। ମୁଁ ତତେ କହିକି ଯାଇଥିଲି ପ୍ରିୟ ମୋ ପ୍ରାଣ ପ୍ରିୟା। ମୁଁ କହିଥିଲି ମୋ ଭଣଜା ପାଖକୁ ଯାଉଛି ବୋଲି କହିଥିଲି ନା। ପୁଅଟାକୁ ପାଠ ପଢ଼େଇବୁ ଆଉ ଭଲ କି ଶିକ୍ଷା ଦେବୁ। ହେଲେ ଏଇ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛୁ ସେ କହୁଛି ମୁଁ ବାହା ହେବି। ତୁ କାହିଁକି ମୋ ମାଆକୁ ବାହା ହେଇଛୁ? ମୁଁ ତୋ ମାଆକୁ ବାହା ହେବି ବୋଲି କହୁଛି। ଏ ପୁଅଟାକୁ ଏଇ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛୁ। ମୋ ମା के ब्याह छु मैं भी तमय माँ के ब्याह में ଦେଖିଲ ଏଟା ମୁଇଁ ମିଛ କହୁଛେ? ସବୁ ତମେ ତ ଶିଖେଇଛ ପରା। ଏଟା ମୁଇଁ ଶିଖେছি। कर पिला चॉकलेट पिला चॉकलेट पिला चॉकलेट पिला चॉकलेट पिला तोर बुआ पिला ହଇ ହୋ ତମକୁ ମୁଁ କହିଥିଲି ହେଲେ ତାକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ବଦଳରେ ତମେ ତାକୁ ଅଶିକ୍ଷିତ କରିଦେଇଛ। ମୁଁ ତମକୁ ଛାଡ଼ିବିନି। ଧରିଥାଅ ଆସ। 6 ମାସ ହେଲା ମଦ ପିଇ ବୁଲୁଛ ଏବେ କହୁଛ ଛାଡ଼ିବିନି। ଆସ ଧରିଥାଅ। ନାଇଁରେ ମୁଁ ସେ କଥା କହୁନି। ମୁଁ ତତେ ଆସିଲା ସମୟରେ କ'ଣ କହିଥିଲି? ମୁଁ କହିଥିଲି ମୁଁ ଯାଉଛି ମୋ ଭଣଜା କାଳ ଭୈରବ ପାଖକୁ। ଚନ୍ଦନଗଡ଼ ରାଜ୍ୟରେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ମୁଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ହବି। ତୁ ଜମାରୁ ଚିନ୍ତା କରନା। ତମର ସେଇ କାମ ମଦ ପିଇ ଭଣଜା ସହିତ 6 ମାସ ହେଲା ଭଣଜା ଭଣଜା ହଉଛ। ମୋ ଭଣଜା ପାଖରେ ସବୁ ଅଛି। ସେ ପରା ସେଇ ରାଜ୍ୟର ମହାମନ୍ତ୍ରୀ। ତାକୁ ଏମିତି ସେମିତି କଥାଟାକୁ ଅଙ୍କେଇ ବଙ୍କେଇ କହିକି ମୁଁ ରାସ୍ତା କଣିଛି। ହେଲେ ପୁଅଟା ରାସ୍ତାକୁ ଆସୁନି। माँ माँ ए बापो कमेटी चल ବାପ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବା କି? କହିଲେ एमिति बापो मोर दरकार नहीं। ତୋର ଦରକାର ନାହିଁ। एई गाँ रे गोटे बाप खोजिबा माँ आमे नुआ बाप आनिबा। ଆଉ ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯିବି କିରେ? ए बाप को खेदी जाबा माँ। ଯେ ମୁଁ ତ ବୁଢ଼ୀ ହେଇଗଲିଣି हाँ गो ଯେ କେମିତି ଚେଞ୍ଜ କରିବା ବାପା? माँ तू भी बुढ़ी है गली नहीं बुढ़ा बापा हमको दरकार नहीं। आमे ठेंगुआ बाप आनी माँ गो ठेंगुआ बाप आनी माँ। ଏଇ ବୟସରେ କିଏ ମତେ ଆଉଥରେ ବାହା କରିବ? ନା ନା ଏ ମା ପୁଅ ଆଉ ବୁଝିବେନି। ଏମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବିନି। ତମମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବିନି। ହଉ ହଉ ଚାଲିଲୁ। ତୁ ଚାଲିଲୁ ପାଠ ପଢ଼ି ଚାଲୁ। ମୁଁ ତ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ପାଖକୁ ଯାଉଛି। ଚାଲିଲୁ। ମୁଁ ଯାଉଛି। जो ହ୍ୟାଲୋ ପ୍ରାଣପ୍ରିୟା। ହଁ ବାବୁର ବାପା ହେଲେ ମୁଁ ତମକୁ କହିକି ଯାଇଥିଲି। ହେଲେ ମୋ ଫୋନ୍ଟା କାହିଁ ରିସିଭ୍ କରୁନଥିଲ? ତମେ ତ ଭାରି ଫୋନ କରୁଛ। କାହିଁ ଦିନକୁ 10 ଥର 15 ଥର କରୁଛି ଫୋନ୍। ବୁଝିଲଟି? ହେଲେ ତମେ ରିସିଭ୍ କରୁନ। କଣ ନିଶାରେ ଅଛ କି? ହଇ ଥବ ସେ କଥାଟା ତୁ ଆଉ ଧରନା। ହଉ ଟିକେ ଆମେ ଯିବା ଆମ ବିଶ୍ରାମ କକ୍ଷକୁ ଯିବା। ମ ବହୁତ ଦିନରୁ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇନି। ସେଇଥିପାଇଁ ଟିକେ ଆମେ ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ କକ୍ଷକୁ ଯିବା। ହଉ ଆସ ଯିବା। ହଉ 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 ସମ୍ବଲପୁର ବାଜି